Coucou les amis! Après la vidéo que j'ai déposée concernant les terrariums, j'ai eu beaucoup de commentaires concernant les plantations et tout. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui une petite expérience que je pourrais dire que c'est ma petite expérience que j'ai faite dans le domaine de jardinage ou pour planter des choses. Puis je l'ai faite quand j'étais toute petite. C'était vraiment très tendance. Les patates douces dans l'eau, qui nous donnent des plantes vraiment grimpantes, puis c'est des plantes d'intérieur. بالنسبه للاصدقاء والصديقات ديالي من بعد ما حطيت لا فيديو ديال التيراريوم، علاش انا قلت الميساج ديالي الاول بالفرنسي حيت صحابي وصحباتي لي كيبيكوا واللي كيبيكواز اللي ساكنين معايا ساكنين حدايا هنايا واللي كنديان ما فهمونيش شنو كنت كنقول وبغاو يعرفوا لي ديتاي. دونك انا وعدتهم كل مره منين كتح لي الفرصه غنبقى ندير دي فيديو بالعربيه والفرنسيه باش كل شيء يفهم. دونك من بعد الفيديو الاول اللي درت على لي تيراريوم كانوا بزاف ديال الناس اللي جاو يسالوني على هادشي ديال يعني الغرس داخل الدار. وانا نتقاسم معكم واحد التجربه اللي درناها كاملين تقريبا صغار، هي البطاطا الحلوه في الماء اللي كتعطينا واحد اللوايه زوينه وكتجي زوينه بزاف. دونك retournez vous la caméra puis vous montrer vraiment mon expérience. C'est les patates douces, vous voyez, je les mets dans l'eau. Et juste pour mettre un peu de, je dirais, décor ou quelque chose dans mon petit pot, j'ai mis un peu de verre, des verres cassés, des morceaux de verre noir. Donc c'est ça. Puis après ça, je vais faire une goutte de le colorant alimentaire. Vous voyez ici, j'ai choisi le bleu. J'ai pas encore mis la goutte de colorant alimentaire. Donc je vais faire la goutte et je reviens après pour vous montrer la déco finale. Donc vous voyez, la plante a déjà commencé et pour que la tenir vraiment debout, j'ai mis 2 morceaux de bois. Vous voyez, c'est des grands cure-dents. J'ai mis un de ce côté et l'autre de l'autre côté pour qu'elle reste voilà, qu'elle reste debout là comme ça. Puis vous voyez, c'est des plantes grimpantes qui vont pousser et puis qui vont grimper. Donc on peut les mettre dans des macramis ou des trucs qu'on peut accrocher, comme on peut les mettre n'importe où. C'est vraiment c'est très pratique. Ça demande pas beaucoup d'entretien, c'est juste de l'eau qu'on met. Puis on peut mettre des roches, on peut mettre des choses dedans, donc il n'y a aucun problème. Puis on peut avoir une plante d'intérieur qui est vraiment bonne. Donc vous voyez mes terrariums que j'ai fait, que j'ai déjà montré la vidéo, la technique comment on fait les terrariums. Et cette fois-ci c'était une autre chose, c'est vraiment des plantes grimpantes grâce à notre patate douce qu'on a mis dans l'eau. إذن أصدقائي وصديقاتي شنو اللي جيت نشرح دابا هي أننا كنديرو البطاطا الحلوة في الماء. هذه تقريبا واحد 2 الأسابيع خليتها وصافي باش تبقى ليا واقفه. درت ان كوردون من هنا، طريف ديال الخشب من هنا وطريف الخشب من هنا باش تبقى واقفه. درت فيها الدجاج من الداخل، طريفات ديال الدجاج بحال اللي درت في لاباز ديال التيراريوم. طونك باقين عندي بزاف يعني كنستغلهم. وغندير واحد النقيطه ديال كولورون اليمونتير وانا اختاريت الزرق هو هذا. انا غندير نقيطه ونرجع معكم. Alors mes amis, après avoir mis de colorant dans l'eau, vous voyez l'eau est devenue bleue. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi le bleu parce que ça va y aller avec la déco où je vais déposer mon petit pot. Donc c'est ça, vous pouvez faire de rouge, de jaune, laissez carrément la couleur neutre de l'eau. Donc c'est votre choix. Moi j'ai choisi le bleu mais ça peut être une autre couleur. J'espère que ma vidéo était bien pratique pour vous. C'est pas une longue vidéo comme d'habitude, mais ça va être plus court parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Des patates douces, de l'eau, on laisse pousser, puis on met dans un petit pot, et puis là on a une plante grimpante qui peut rester à l'intérieur pendant plusieurs mois, même année. Donc merci pour votre écoute. Puis c'est de temps en temps, quand j'ai promis à mes amis que je vais faire quelques vidéos en français, donc c'est ça. J'ai eu beaucoup de commentaires quand j'ai déposé la vidéo de terrarium, puis des amis qui me disaient « Hey Ratiba, on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez mis ». Donc les terrariums que j'avais fait, c'était ça. Puis la technique, c'est tout expliqué. Je parle en arabe, mais tout est bien expliqué par image.
اذا اصدقاء وصديقات انا رجعت عندكم من بعد ما درت الملون الغذائي بالماء ديالي. انا درت الماء، درت الملون الزرق، دونك نتوما تقدروا ديروا الملون اللي بغيتو، صفر احمر خضر ولا اللي بغيتو، ولا كاريمون تخليو غير اللون ديال الماء، يعني نتوما وشنو كتحبوا. وهذا الشيء اللي كان، النتيجه هي هذه. كنتمنى ان الغريسه ديالي غتعجبكم. كتعرفوا اللوايه ملي كتكبر قداش كتولي. تقدروا ديروها في مكرامي، تعلقوها في شي بلاصه اللي بغيتو تعلقوها، تقدروا تحطوها كاريمون فوق شي حويات ولا في شي طبيله، وغادي تبقى تنزل مع المده. دابا هذه يلاه عندها 2 الاسابيع اللي خليتها في الماء، ولكن قبل انا كانت عندي هاد البطاطا لاويه، باش ما نكذبش عليكم. شنو اللي وقع؟ شريتها وما استعملتهاش، وجيت ولقيتها لاويه، قلت العاود لي نضيعها نديرها اون بلونط. كنا كنعرفوا البطاطا الحلوه فاش كنا صغار، كنا المهم انا وصديقات ديالي كنا كنديروها، ما عرفتش نتوما كنتو كديروها ولا لا. دونك الا عجبتكم فكره خليوا لي كومونتير، وان شاء الله في كل مره غادي نحاول ندير معكم شويه ديال هكا ديال جارديناج ولا مواضيع كيف ما عودتكم. اذا الى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساوش لايك بارطاجي. جو كونت سور فو، جي بيزوان دو فوتر ابوي. شكرا على التشجيع. وموستاش كيقول لكم باي باي، مع السلامه.